हेलो जय जगन्नाथ मैं तो पलि आसली पार्लर रू पार्लर बंद करके अराउंड 7टा बाजी 7टा बेले आज बंद कर देती पार्लर जे आज मंगलवार थिला ना बंद कर देती पार्लर जल्दी टिके ये आपन को देखा कहीं मु पार्लर रू आसली जेहेतु डोडो ट्यूशन में थाए 6:30 रू 8:30 पर्यंत मैम ताको ट्यूशन करती तो मुझे मत मार्केट भी आज जीवार थिला जेहेतु ठाकुर सब सामान सरी जाइला आने मुझे जल्दी जल्दी रोसे कर आलू ये बसई देती सीझापी सकाळर भी टे खिचड़ी करी डोडो सी भी थिला ये अटा दलिकी भी रखीदे मेथी पराठा बनैबी बोली मेथी आ अटा दलिकी भलसे रखीदेली एबे पिक्कू पलि आसला ऑफिस रो माने मो भाई मो दादा पुओ एबे तार मोर बाहरलु ये डमणा हाट को टे डमणा हाट को जीवो ये कहला सामान आने ठाकुर आउ कि कम अच्छे पार्लर टिके पार्लर को टिके जीवा स्वीटी अच्छी पार्लर रे मोर गोटे माने भल सान भौणीटे आ संजू दी बहुत माने से बहुत भल पाती मत तो मत से जगह को गले मुझे देखा करा पलाए मोर भी टे कम थी से पिकुर मोर जाऊँ एवं डमणा हाट को डमणा हाट को जाऊँ बिब्लन सैलून पलि आसला मुझे जाऊँ स्वीटी को देखा करने स्वीटी कौच दीदी एत दिन है आसी नाला मुझे देख मोर यूट्यूब वीडियो टे लाइक करदेमु तक यही सब जिन कहती संजू दी भी देखुले मत कहते एत दिन है कहीं आसी नथिलु है समस्ते टे हाई कर दिए मुझे कहली आपण मानी देखो डमणा हाट समय डमणा पाखे केते जाम जे कहतुनि ये पलि आसली पूजा सामग्री दुकान को देखापी कौन कौन नबार अच्छे ये मत भल लगे मुझे गोटे दुकान को गली माने मुझे जो निए सबुदिन ये भाईना मुझे कि मत कोन धूप दिंतु से मत कोन धूप दुईटा देखिए कौटा यहाँ पचार यहाँ कौटा भल स्मेल हुए अगुर भी सरी जाता सब जिनस किणिकी कहीं भगवान पाखे मुझे धूप काटी दिएनी मो मम्मी भी तो दियंती मत से कथा कहती धूप दि जाए ठाकुर पाखे कौन पे से मत जानी आपण मैंने जानी मत जनइबे मुझे जल्दी जल्दी भी घर को पलि आसलु पिकुर मोर कहीं जेहेतु डोडो जाइला ट्यूशन आसिले से खाइबे तो लेट हो ना छोट छुआ एत समय लानी ये मोर पलि आसी डोडो देखु आसी मत एमती माने हैरान करे किचेन रे टमाटो सॉस तार बहुत फेवरेट ये टमाटो सॉस खाऊ पिकु ये पार्टी कर तू कहीं खाऊ से गुरा खाती बाबा खानी से एमती पिकु ता सहित लगुच जेहेतु तार भणजा ता सहित टे लगुच मामू एमती लगे मुझे सब पराठा बनई दूची मेथी पराठा आलू कषा डोडो ये मत गेला करुच्ची कुछ मामा तुम केते काम करुच मोपी खाଇବା बनाऊच एत टेस्टी टेस्टी मत तेलौची ये डोडो संगे टे पिकु लगुच नंगू होता बोली सहित लगुच पिकु से चिड़ी जाऊँगी पूरा कहीं पिकु ताक कहे कि मुझे ये वीडियो करके पकईदेवी वीडियो से डरिकी खोजी कहीं मामा मत वीडियो बनाऊ से कथा से दीज लगी मुझे खाଇବା बनाऊँगी ये पराठा बनाऊँगी पराठा मेथी पराठा हो गलानी आबे आलू कषाटा भलसे पानी टिके देकी बनईदेवी आलू कषी तो मोर रोसई चली आपण मान सहित टे कथा से कहीं आपण मानक जब मो वीडियो भल लगुच तो न्यू वीडियो करुँची कौन केमती मुझे जानी आपण मानक जब मो वीडियो टे भल लगुच टे सब्सक्राइब करदे कहीं जेहेतु न्यू चैनल आपण मानकर भल पाइबा मत निहाती दरकार आपण माने मो पुओ को मते समस्त को मो हस्बैंड को भल पाइबा दिंतु ट्राए करुँच आपण मैंने भल भल वीडियो आनिबी कहीं मत देखुं मुझे बिजी शेड्यूल भितर टिके टाइम मिले भी वीडियो बनाऊँच आपण मानक ये मोर केते माने बिजी भितर भी गोटे गोटे वीडियो मुझे आपण मान आनी दूची एमती बनवाई भल लगे एमती तो काम चली लाइफ रो तो यहाँ ही माने संसार कला माने ये सब जिनस को लेकिन चलने को पड़े तो ये मोर खाइबा एमती पराठा फराठा कर डोडो ट्यूशन बैग छाड़ दे पलि आसला मैम को पाखे जाइला आनिया को ये दे कि पुणी पलैबे ये पड़गला बोटलटा पड़गला पुणी जाइए आनब
ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଇକି ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଦିଦି ହେବେ ମାନେ ଭଉଣୀ ହେବେ ଯିଏ ମ୍ୟାମ୍ ତାଙ୍କ ମାମା ଯିଏ ତ ସେ ଦିଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ମିସିଂ ସେ ଦିଦିଙ୍କର ମୋର ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର ମାନେ ମୋ ବାପ ଘର ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ସେଇଠି ମାନେ ସେ ବି ସେଇପଟେ ଝିଅ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋଲି ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଯାଇକି ଖେଳେ ଯାଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଲା ପରେ ବବଲି ପାଖରେ ବସେ ଖେଳେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଇଦେବି ଏଇଠି ମୋତେ କହୁଛି ମାମା ମୁଁ ଆଳୁ କଷା ଖାଇବିନି ତାକୁ ଆଳୁ ଭଜାଟା ଟିକେ ଫେଭରେଟ୍ ତା'ର ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଟିକେ ଟିକେ କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆ ସିଏ ବି ତା'ର ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ସେ କହିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇବି ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବାର ଗୋଟେ ମାଆର ଗୋଟେ ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଛୁଆ ଖାଇବ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଳୁ କଷା ଦେଉଛି କହୁଛି ମାମା ମୁଁ ଆଳୁ କଷା ଖାଇବିନି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମୁଁ ଖାଲି ଖିଚଡ଼ି ଖାଇବି ମାନେ ତାକୁ ଚୋବେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପରଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କରୁଛି ମୁଁ ଆଳୁ କଷା ଖାଇବିନି ଏଇଠି ପିକୁ ତାର ସଜଉଛି କହୁଛି ଦିଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବାର ଅଛି ଷ୍ଟୋରି ଦେବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ମୋତେ କହୁଛି ଦିଦି ଏଇଠି ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଏମିତି ସେ ତାର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ନାଇଁ ଏମିତି ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଦିଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖାଇବା ବେଳେ ଚାଲେ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଷ୍ଟୋରି ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଷ୍ଟୋରି ଦେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତାର ବନାଉଛି ଏଠି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନା ସରିଲା ହେଲା ବସିଲୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କହୁଛି ଦିଦି ତୁ ଆଗ ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ତୁମେ ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବା ତ ମୁଁ ବନେଇଛି ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ହିଁ ଆଉ ନିଜ ଖାଇବା ଟିକେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗେନି ତଥାପି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କାମ ସରିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବବଲି ଯିଏ ମୋ ପୁଅର ମ୍ୟାମ୍ ତାଙ୍କ ମାମା ଇଏ ବବଲି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବା ସରିଲା ଟିକେ ମୋତେ କହିଲେ ଦିଦି କହିଲେ ଆଜି ଇଭିନିଂରୁ ଆସୁନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲି ମୁଁ ସେଠୁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ତୁମ ସହିତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଏଇଠି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଡୋଡୋର ମୋର ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ତା ଡାଡ଼ି ଆସିନଥିଲେ ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଆସିବେ ମୁଁ ଡୋଡୋ ମୋତେ କହୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଏ ମୋ ମାମା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ କହୁଛି ଏଇଠି ରଖିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ